अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। महबूब आलम के नावल इश्क एक चुड़ैल का जो सच्ची कहानियों का मजमुआ है, तो एक ऐसा वाक़या जो पाकिस्तान बनने से कुछ साल पहले पेश आया। चलते हैं वीडियो की जानिब। इश्क एक चुड़ैल का। महबूब आलम की ज़ुबानी ये वाक़या पाकिस्तान बनने से कुछ साल पहले का है और वारदात का इलाका एक पाकिस्तानी सूबे का है। वो देहाती इलाके का थाना था। थाना खासे बड़े गांव में था जो अब इतना बड़ा कस्बा बन गया है कि उस ज़माने के शहर के बराबर हो गया है। मुझको इस थाने में तैनात किया गया। वहाँ एक पठान सब इंस्पेक्टर था जिससे मैंने चार्ज लेना था। मुझको बताया गया था कि इस पठान सब इंस्पेक्टर जरगुल खान का बच्चा, जिसकी उम्र 10-11 साल थी, अगवा हो गया है और वो अभी इसी थाने में रहेगा। मुझको ये पता नहीं था कि उसका बच्चा किस तरह अगवा हुआ है। मैं समझा कि पठानों की आपस में खानदानी अदावत होती है। जरगुल का कोई दुश्मन आया और उसके बच्चे को अगवा करके इलाका गैर में ले गया होगा। दूसरी वजह मेरे दिमाग में ये आई कि उसने किसी पेशावर डाकू को पकड़ा होगा और उस डाकू के आदमियों ने इंतकाम लेने के वास्ते जरगुल का बच्चा अगवा कर लिया होगा। उस ज़माने में खरकार कैंप नहीं होते थे और बच्चों को अपाहिज करके उनको गदागर बनाने का जुल्म भी नहीं था। मैं उस थाने में चार्ज लेने गया तो जरगुल को बहुत बुरी जहनी हालत में देखा। मैंने सबसे पहले उसके बच्चे के अगवा की बाबत पूछा। सब कहते हैं कि बच्चे को चुड़ैलें उठाकर ले गई हैं। जरगुल ने कहा, मैं नहीं मानता। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं जंगलों में और वीरान इलाकों में रातों को जाता रहा हूँ, मुझको कभी चुड़ैल नज़र नहीं आई। उसकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। मैं उसकी इस बात पर बहुत हैरान हुआ कि बच्चे को चुड़ैल उठाकर ले गई है। उसने अपने बच्चे की तलाश के वास्ते ये इंतज़ाम किया था कि मुझको चार्ज देकर उसने 1 महीना यहीं रहना था। उसने 1 महीने की छुट्टी मंजूर करा ली थी। इसका मतलब ये था कि उसके बच्चे की गुमशुदगी की तफ्तीश और सरागर सानी मैंने करनी थी और उसने मेरे साथ रहना था। मैंने चार्ज लेना शुरू कर दिया। इस चार्ज में मुख्तलिफ वारदातों की तफ्तीश भी शामिल थी। इनमें एक वारदात बहुत ही खौफनाक और पुरअसरार थी। मैं आपको यही वारदात सुनाऊंगा। कुछ दिन पहले जरगुल अपने थाने में बैठा हुआ था। अभी उसका बच्चा अगवा नहीं हुआ था। उसको तबादले का आर्डर मिल चुका था जिसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर महबूब आलम थाने का चार्ज लेने के वास्ते आ रहा है। थाने का एक कांस्टेबल किसी गांव में सामान की तामील के वास्ते गया हुआ था। वो वापस आया तो इतना खौफज़दा था कि उसके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। वो मुसलमान था, बात करते करते कलमा शरीफ पढ़ने लगता था। उसके हाथ कांप रहे थे। जरगुल ने उसको गाली दी और बुज़दिली का ताना भी दिया और कहा कि वो जवान मर्दों की तरह हौसला करके बात सुनाए। कांस्टेबल ने एक गांव का नाम लिया और उसने सुनाया कि वो वापसी पर उस गांव के करीब से गुजरा तो उसे औरतों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। वो गांव में ये देखने के वास्ते चला गया कि कौन मर गया है। चौधरी साहब ने इसको देखा तो इसके पास आ गया। कांस्टेबल ने चौधरी से पूछा कि कौन फौत हो गया है। चौधरी ने उसको एक आदमी का नाम लेकर बताया कि वो मर गया है। उस शख्स का नाम मंजूर समझ लें। अगर तुम्हारा दिल मजबूत है तो इसकी मैयत देखो। चौधरी ने कांस्टेबल को कहा, मेरे साथ आओ और तुम जरूर देखो। कांस्टेबल इसके साथ चला गया। चौधरी इसको मातम वाले घर ले गया। मैयत को गुस्ल देकर कफनाया जा चुका था। चौधरी ने कांस्टेबल को करीब ले जाकर कफन एक तरफ किया और मैयत का मुंह नंगा किया। खान साहब, कांस्टेबल ने हकलाते हुए सब इंस्पेक्टर जरगुल खान को बताया, अगर मैं अकेला होता तो बेहोश होकर गिर पड़ता। मैयत का कलेजा उसके मुंह से बाहर आया हुआ था। उसको उसी हालत में गुस्ल दिया गया था। मैं फौरन बाहर निकल आया और चौधरी साहब मेरे पीछे पीछे आ गया। उसने मुझको बताया कि मंजूर रात को बाहर खलियान की रखवाली के वास्ते खलियान ही में सोया हुआ था।
وہ 3-4 راتوں سے وہی سوتا تھا۔ آج صبح لوگوں نے جا کر دیکھا وہ پیٹھ کے بل چارپائی پر پڑا ہوا تھا اور اس کا کلیجہ منہ سے باہر آیا ہوا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ اس کو چڑیل مار گئی ہے۔ چودھری نے کانسٹیبل کو بتایا کہ گاؤں کے تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ سب یہی کہتے تھے کہ کسی چڑیل نے اس کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال کر مار دیا ہے۔ ایک شاہ جی کو بلایا گیا، اس نے لاش دیکھ کر فوراً کہا کہ یہ اسی پاگل چڑیل کا کام ہے جو کبھی کبھی عورت کے روپ میں آ جاتی ہے اور کسی خوبصورت جوان کو دیکھتی ہے تو اس کو تنگ کرتی ہے۔ زرگل نے اس کانسٹیبل کی بات نہ سنی، صرف یہ پوچھا کہ میت کا جنازہ نکلنے میں کتنی دیر تھی۔ کانسٹیبل نے اس کو بتایا کہ اس نے یہ بات تو کسی سے نہیں پوچھی، ایسا پتہ لگتا تھا کہ جنازہ جلدی کر دیں گے، میت کو غسل دے کر کفنا دیا گیا تھا۔ زرگل فوراً اٹھا اور اس نے کہا کہ میری گھوڑی فوراً لے آؤ۔ ذرا سے وقت میں اس کی گھوڑی آ گئی۔ اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ سائیکلوں پر 2 کانسٹیبل لے کر میرے پیچھے آئے۔ زرگل گھوڑی دوڑاتا ہوا ماتم والے گاؤں جا پہنچا۔ وہ گاؤں کم از کم 2.5 میل دور تھا۔ اس نے دور ہی سے قبرستان میں لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ قبرستان میں گیا، لوگ جنازہ پڑھ چکے تھے اور میت کو قبر کے قریب لے گئے تھے۔ میت کو قبر میں اتارنے لگے تو زرگل قبر کے اوپر جا پہنچا اور کہنے لگا ٹھہر جاؤ۔ وہ گھوڑی سے اتر کر میت کے پاس جا کھڑا ہوا، منہ ننگا کرو۔ زرگل نے کہا۔ لاش کا منہ ننگا کیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ میت کے منہ سے جگر کا کم از کم 4-5 لمبا ٹکڑا باہر آیا ہوا ہے۔ یہ ایک چڑیل، پاگل چڑیل کا کام ہے جناب، زرگل کو کسی نے آواز دی۔ اس نے دیکھا کہ یہ وہی شاہ جی تھا جس نے کھلیان میں لاش کو دیکھ کر یہی بات کہی تھی۔ 16 آنے سچ ہے شاہ جی۔ چودھری نے کہا کوئی انسان کسی انسان کا کلیجہ اس طرح منہ کے راستے نہیں نکال سکتا۔ چارپائی اٹھواؤ، زرگل نے چودھری کو حکم دیا، اور تھانے پہنچاؤ، اور چلو تم بھی تھانے پہنچو۔ لوگوں میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ وہ تھانے دار کے اس حکم کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے لیکن تھانے دار کے آگے بولنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ جی اس علاقے کا پیر تھا۔ اس نے آگے ہو کر کہا کہ خان صاحب کے میت کی بے حرمتی نہ کریں۔ شاہ جی، زرگل نے کہا، میت کا پوسٹ مارٹم ہوگا، آپ اس وقت تھانے داری کے روب میں ہیں۔ شاہ جی نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ سوچ لیں کہ اس کو چڑیل نے خلا کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ چڑیل آپ کے پیچھے پڑ جائے۔ چارپائی اٹھاؤ اور چلو، زرگل نے بڑے سخت روب سے کہا، اور اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا تم ساتھ جاؤ فوراً۔ 4 آدمیوں نے چارپائی اٹھائی اور چل پڑے۔ زرگل گھوڑی پر سوار ہوا اور کوئی مزید بات کیے بغیر وہاں سے آ گیا۔ 9-10 میل دور ایک قصبہ تھا، وہاں سول ہسپتال تھا، پوسٹ مارٹم وہاں ہونا تھا۔